Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, jak maano san tinakaro apudot ti panawin ita, mare. Apay, awan electric panyaw. Ay, napirdi nga rod. Di man la matarimaan mo't ni Enteng. Ora ja electric pan kaw. Madi mo agtayo kaun. Ay, mayat ti agtugtugaw dito tersena, mare. Taado ti puon ti kayo, kat nagpress ko dito. Katun mat maray. Napudot mo't lata. Ay, kasapulan nga agpaypay. Mapudutan mat siguro ni Marito yang anya. Iso aday tana umay ditoy, oh. Ay, katuwan kat no kasta unay ti panagpaypay na. Win nga rod Oy, Marito yang, napudot ka diti panawon ita. Ay, wan nga rod ko kumaray. Rimuarak di tabalay may. Tadyak maanusan tinakapon. O daw. Day tamot la ti rason. No apay nga imayak dito tersena ni Marikwanan. Ay, kat ano sanyo ati agpaypay. Ay, kinapudno na. At da aircon di tabalay may. Aya. Ay, katno di kay sapay makagatang iti uray basitlaan nga electric fan. Nakagatang kayo kit den iti aircon. Na, aircon lang. San kami ang makagatang? Kano doa ti aircon may kinibadungkaw? Nagadun ngay. Sagay sa kami kinibadungkaw, maray. Ay, at damadlaw mo, Marikwanan. Ay, adda, pirmay. Agangin, sika. Win nga rod, ay nagmayatan ti angin na. Ay, nagpreskon. Napreskon kayaon? Sige pa, ay marituyag. Agsao ka pa, ay. Agangin-angin ka. Ay, just kiki diti kastay. Jak mo lang matarimaan, hindi ito electric pan. Saan mo napilitan no saan mo akabailan? Tatalagamit adi mo amot agtarimaan itinapirdi nga electric fan. Ay, agtal na ka man dita. Tartarimaan lang nga rodain, tadyak makaturog iti rabe. Gapo iti nagkaro apudot na. May payan naman kita yung agtartarimaan. Nabanugak kan masadutak. Ay, nagpudot lang nga rodin ti panawin. Rimwar ka pa ilang. Napanak nga rod nagpasikat kadagiti kukumaray. Dahita, ti paglayngam. Agpasikat. Imbagak lang ba? Nga dadwa nga aircon ta? Sagay sata? Nay. Ay, nagangin mo tinduyag. Ay, lukat naman pa dagiti tawa. Tas sumbrek ti angay. Ay, nagbayat ti angin na. Napan kami nagdigos iti karayan kadagiti padak at tricycle driver rantay. Ay kat mayat kwarog. Ado ti tao ita ijay karayan. Aduda agpipiknik da ijay. Narigat ti mapan ijay karayan. Tangumisit ka. Kita amni, nimisit akaon. Kunak man lusigod a kolor mo dayta. Yan timay. Napudawak mo't basit idi sakbayan napan kami di karayan. Aya. Ay nagpudot latta ti panawin. Kasla kayat ko maninti agsubli di karayan. Ay, no siyak. Kayat ko ang makita ni Marituyang. Tabilibak iti dayja ako marek. Basta agsao, agangin mo't adagos. At anting-anting na? Kasla kasta nga rod, kwaraw. Apay nga, simbardan ka mang pay-pay-pay kanyak tuyag. Paypayan na ka. Naglaing kan? Siyak ti para paypay mau, kabayatan ti panangan mau. Idento ta siyak, mabambanugak amang paypay-pay kan ka. Naglaing kan nga gireklamo Ay, sanak pa'y anangan. Ay, una niya. Anya ti orasan ngay. Agalaunan. Apay no agalaunan. Siyempre, oras ti pa nagkikita mi kada marikwan ng kan maribanang. Kasta ti rugi ti oras ti pa nagmamaritis may. Pasado alaunan, maray. Awan mo't lang nga ni Marituyang. Nala daw ita Ay, kano masapsapa mo't iday. Ne,
Isudaytan. Maray, umay kan ata paganginam man ng ti panawan. Aywan ko kumaray, umayakaw! Marituyang, apay anala daw ka ita. Ha? Kasanaw, pinagpaypaynak ni Badong ko kabayatan ti panangan na. Nagmayatan ti biyag na ngay, tapaypayam pay amangan. Kunak man, no kunam idikal man nga uray ladwa ti erkonyo. Wen nga agpay sumaray. Imbagam day ta idikalman. Isu anagangin iti napigsa. Imbaga kaya adwa. Kano pati aircon medyo balay may. Na. Ay, nanayunan ka no, Marikwanang. Upat ka nun. Nagadon nga irkunday ta. Ay na, Marikwanang. Adamanin madlaw mo. Ada, Ha? nagangin maton. Ay, anya nga ay napreskuan kayaon. Ay na, Mare. Saan tan akasapulan day ti paypay? Ay ewan. An-anwan tapay nga iti paypay kat adamat ni Marito yang amang papapig sa iti angin. Win ay Marituyang. Anya nga iti sindayo ita. Tisindami kin ni Badong kaw kat karnilang matiba kakan lechon Ay, ko kumaray. Pipig sa ti angin na. Ay, Ay, nagsida kami pa'y gayam iti iga daw. Ay, oo na oo na yan. Ay, na. Nagmayat ti angin na, kukumare. Nagmayat gayam to, mayag tugaw-tugaw dito para daan nyo Una, nagprisko di tayo tatabadaw. Itay, awan mo ti angin na. Ang umitak, kilaat mo tayo na nagangay. Kasta talaga ti panawan. Kanayo nagmampala tayo, gistambay di tayo. Tadi tabalay may, ay na, nagpudot ko araw. Talaga amayat dito pag-istambayan, tatabadaw. Nay, ado pa'y gaham taglabas at chicks dito Ay, pirni Dagiti daduma. Aglugandang agpailay. Dagiti mat daduma. Mapandagumatang iti barbecue kan fishbowl dita plaza. Wow, adda pa'y naka-shorts. Siksitan niya, tatabadaw. Itakla madlaw anatarnaw gayam ti panagkita. No chicks tikit kita Abay, nakapoy ang timatayo aya. Nakusnaw kay ti panagkita. No ninanamatuyang tikit kita Angam no checks. Ay, nalawag Ay na, ay nagsiksidayayan na magmagna. Wow. Nalabaga ti shorts na. Ay na. Nabigsa pa'y talaga ti panagkitam, tatabadaw. Badaw! O may kamanditaw! Darasaw! Papayaya. Kunak man no tinarimaan mo dito electric fan ta. Nakawarapay mo la dito'y salas. Rimuarag mo't anapan nagpaangin. Mas laking ka Inunam kumapay at tinarimaan dito electric fan Kanay, nagpudot ti panawan. Tarimaan nagtumanay, nintun bigat. Ay, jak kayatin timang paypay ka, kabayatan amang mangan ka. Apay anak karik-reklamo, kaya to yan. Maturog kan, tasak matimang paypayking ka. Anya asik. Kano makaringak agur-orok kan. Nabasa akon itilingag, gapu iti pudo na. Anyaki, di naklaki di kayat maapagin na nainay. Iso nga rod ako na, ngaya puram atarimaanan dito electric fan. Tapno saan tan amabannog ngagpay-pay-pay. Wait, tarimaan nagto ka day. Kanon tungay? Apurado ka launay. Wintaw, kunak lang aruday. Uray sa dino ti papanak. Napudot lat tamay. kat talaga akasta summer nga raw. Ano san tayo Kunak man no kunada na angin dito itirsinam. Naangin laeng no adda dito ni Marituyang. Kasano ang mapasamak da ita? Naglaing ngamin nga agpalastog. Intun kwan na agangin Ay, umay kumangaro din na tuyang. Tapno agangin. Alao na iti malam nga umay dito itersina. Ay, mabayag pa yung araw. Inak agpasadan. Ay na, nagpintasan na chicks na kiti lumabas ko araw. Manuta tataba daw. Taluda, hapay ka pa, Makita mo talaga. Nakinkinay, ti pan nagnanadya day yiting nga. Sana ya? Ay, bili ba ka talaga kang kanta ba daw?
Napigsa talaga dagita matam. Ang napudpudaw may, di makinigay. Yan ay, makingkanawan. Ay na, nagpudaw ay. Talaga napigsa ti matam, tatabadaw. Nay, sabi ngay, kimus na umutin ti matakwaraw. Nananon ngay, nalawag lang mo titay. Magmag na ngamin ni Nana Tuyang. Abay, di mo makita. Suday talo mablabas. Imposible di mo makita. Ay, nagkusnaw na talaga ti panagkitak. Ni Nana Tuyang dayta. Nana Tuyang! Sa dino ti papanam? Dita tersina ni kumarik akwanang agalaunan kag. Orasan ti panagkikita mi dita. Badang, anya ter aramidem dita. Awan may, nakatugawak lang dito eh. Nakatugaw amang buy-buya ka dagiti aglabas sa Shakes. Hapay ngayon bakit ngay, ay nagluko ka. Ay, kwa. Iso malagayam nga awan kay jay balay. Agpapaangin aklang mo Agawid ka. Hapay ay pagawidin na kinagpudot. Agawid ka, tamapan mo lepasan at tarimaanan di electric fan. Ay, adagami papaaramid kan kanina na Tuyang, tatabadaw. Agawid kan Nagawid ka kanaon, tatabadaw. Di ka pa'y lagawid, ta ipang-or ko kang kada ito awid ko apayaw. Huwag na yun, agawid akaun. Una lakit tungit mo na ya. Di nakpagungot-ungatan no kastoy kapudot ti panawan si kabadaw. Apay ngay mare, nakita mi met alinayatam ni badong mo iti payong. Nadlaw may akas lagong ungot ka kenkwana. Talagang agong ungataken ko na kukumaray. Ay dandanik lapinang or iti payaw. Ay, saan mare? Madadaal day tapayong mo no ipang urmoken kwa na. Kasano asa anak ang makaungay. Ipatpatarimaan ko di electric fan may. Ngam di nakmatikas-kasaw, manungal daw nga bagbaga. Aguray ka. Ay, maulaw kamin ken ka. Kunak no siyak lang timol, ulaw. Uray si kamot gaya marikwanang. Apay, anya ngay kumati pa kaulawan niya. Ti kadipudot ti panawan. Kat kunam nga patir kunyaw. When nga road, imbagam day ta marituyang. Ay, kukumaray, dispensaren dak. Awan ka ditiro kun may. Uray maysa. Awan, di pa'y kakaisuna nga electric fan may ka nadadaol. Ay, awanan ti angin marikwanang. Ayun. Pangalaan mi ngay tigatang ni iti upat nga irakaw. Ay, agkalinduusan ako. Ay na, uray siyak marikwanang. Sige na, marituyang. Ibagamlatan alima ti irkonyo. Agistorya kalatan. Uray saan apod no, tapno agangin. Kaya tiyutikas jay. Posible saan ka pailang ang matarimaan, salbad ka ng electric pan. Martilyo, kinlan sa dayto yan, pagtarimaan ka. Tatabadaw! Andakaon! Nasayad mo tanda ka, kwaraw. Umay ka, umunod ka. Wain data. Kasapulak ka, timang tanggal dayto electric pan. Napaya ka sa pulang pailang timang tengayl. Kat saan mo't atumaray dayta? Wain, tamartilwa kaun. Ay, adan na maperdi, martilyon niyaw. Kat nabaybayan ko na tartarimanan. Diyak mo lang matarimanan. Agong ito manan ni Nana Matuyang no sumangpay. Diyak pala natarimaan. Ang mumutan, di pa nagungungit na. Ay, pirmi at ipanagungit na. Makapanirabyaws. Iso at ang ngalamon, dahito electric pan. Tarugya ko na martilway. Nagmayatin tiyangin na. Nagpriskab. Ay na. Badang! Adakaw na naggapoy di tsindaan. Nagmayat matan, titutugawam dita salas. Ay, kituin mo da. Makita may, naka-electric pan akong tuyang. Natarimaan mount electric fan ta. Ay, siyempre mo da. Kasla barbaro na. Apay kapay, napabarok mo lang na ito'y daan ng electric pan ta. Agtayak pa yun. Katsaan mo tinay. Wait, mabalin mo pa yung nga ibagat sa aramidin na. Kitime, sumardan ka!
Na! Ay, naglaingan nga electric fan day ta. Simbarda nga talaga. Sige, electric pan. Tuloy. Na! Nagtayak manan. Magtandar ka lang dito tuyang ha. At dapat kaya't kung ipakita king ka. Anya day ta. Electric pan. Umasidag ka kinituyang. Na! Umasidag mga paisaw. Bilib ka kanya kung tuyang. Apay nga Ilocano mati amu na asaw. Tay kumamot English, English ang pailang. Di mo to pa amutag English, Mike. Apay nga'y Marituyang, taok okradam matanday tapayong mau. Ay katagawid ako na maray. Malumaon, mapanak aglutaw. Ay, agyaman kami Mare. Gapukan ka, nagangin. Kat napreskuan kami kan ni Marikwanang. Ay, yawan ang yaman na kukumaray. Ay, numaibusan ka iti bugoong. Umay kalata dumawat ijay balay. Tasanga dram, jay leben ko abugoong. Aywan maray. Umayak to dumawat. Naibos nga agpayson ka di bugong may. Nasaya at magtempalagi mau. Umay kanto matlata umutang iti asen dito tersinak, Maray. Aywan maray. Umayak tao. Sigay, inakaw. Bye-bye! Bye, Maray! Dakkel met gayam ti maitulong ti kinapalangguan ni Marituyang anya, Maray. Un nga rod, Maray. Maang-anginan ta iti inal daw. Ay, tinapatag. Naragsak kayo nga kukumare. Uray anya apanawan. Ala sigay. Tinan, tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Da kayo at tricycle driver, ha? Di yo pa'y amo alinisan da ito'y paradaan yaw. Nay, paingay nga kung ungit ka, nanatuyang. Magpaisaw na natuyang. Ay! Di yo ayaan mo. Asyak ti binilin ni Kapitan amang linis dito'y abanda iti purok unaw. Win ka day, aglinis kamin tao. Siyak ti ungtan ni Kapitan. No makita na anarugit da ito'y paradaan yaw, kwaraw. Aglinis kami to, nana. Ha! Naskan nga aglinis kayo. No agsubli ak dito'y paradaan. Naskan anakalinis kayo, na? Ay, pimanaw. Italangan na mo ka na uyong gayam ni nanatuyang. Kunak nun asing pati de. Naungat gayam. Alang, aglinis tayo kanaw. Ang mga no agsublay kat sermunan da tayo manain. Wait, kayo. Apay, Marituyang, naggapwam. Dita paradaan ti tricycle, maray. Napanak nagungungot dita. Inong tam, dagiti tricycle driver. Una, tadida mo ngamin amo alinisan ge paradaan da. Kat siyak ti ungtan ni Kapitan. Ay na, Mare, awan ni Inting ita dito barangay. Oray nasken atong palak jay imparamid na kanya. Sa bagay matkit di Kalkalpas mo gayam, anagungayt. Ay nahun maray. Kasta unay tibutang dagiti tricycle driver. Ammo daitan, noan niya atalaga ti ugalim, Mare. Napan mo kidi nung ungtanay, dagiti tricycle driver, dita paradanay. Kahit nagrugit mo gayam ti paradaan da. Kagura da kan, dagiti tricycle driver. Saan da kan nga itulod, no da papanam. Inaramid ko lang timpatrabaho kanyak ni Kapitan. Di mo lang binaybayanin na narugit ti paradaan da. Ay sana mabali na. Inuray mo lang takuman ani pare inteng, ti agungit kadakwada. Orayak pailaan kat nagrugit di paradaan da. Agkaiwara ti papel kas kada supot a plastay. Sikan, ti pagis-istoryaan, dagiti tricycle driver. Apay, di mo amuaya. Adagita ti tricycle driver, ti numero unaw, at ismusaw, dito barangay Kabildatan.
rayak lalim mabaga. Idi may nagungungot ni Nana Tuyang iji paradaan may. Ay, day tatimbagam ajak pulos patyan. Apay may. Aguray ka. Apay nga inong tanda kayo ni Marituyang. Nagrugit ka no iji paradaan may. Ay, ikutpudnumat nga men. Diyo kaya ti maungtan ka talagamat nga min anarugit ti paradaan yaw. Naglinis kami. Nasakit lata na kami kini Nana Tuyang. Ay, nasingpot dayjay ako marek. Saan mo ta nasingpay? Nakaungungot may. Adala ang gundaway anaungat. Badaw! Asos. Ayan mo! Iyan. Dakas kan tatabadaw. Sigurado nga ungtan na kan ni Nana Tuyang. Apay, sa dino aya, ti papapanam si kabadaw. Napanak lang mo't nagpagnapag na ah. Ay, itay kapay ngay ayaban. Tapay aya. Ay, kat mangantan Aya. Heh. Ay kunak noong tanak manay. Apay ko mga ungtan ka. Katawan mo't basol mag. Iso, may tikunak. Anya ya, ginluto masidain ta. Ay, kat di paboritum Ay na, nagmayatin ti kastuyabyak. Inal daw langay na naimas ti lulutwam, tuyang. Agkakaimas ti paspasidam kanyak, tuyang. Makadlawa ka. Marituyang, inong tamsamanan ni kabadong. Saan matamaray? Naa, ay kasano kat nakapigpig sa tingiwat mo ang mga ayab kan kwa na. Kunami anong ong tamanan. Inayabakla ang atamangan kamay. Aya, Sa anak mo't anaungat ko, no awan gap-gapo na. wan ta ibagbaga dagita tricycle driver anaungat ka kanaw. Ay, nasaya at tempalagip mo maray. Mapan ko man gayam kitaan, no talaga mo lang ang naglinis da ije paradaan da. Ong tamanan idan kasta kaday. No saan da ang naglinis, talaga nga ungtak ida. Ngam no naglinis da, ay katapay ko mga ungtak ida ngay. Naglinis kami, Nana Tuyang. Kung nagpaiso, nagtitinulong kami ang naglinis, taplosan kan nga gurat. Nasaya at no kasta. Narigatan ti maungtan. Kasta minti na rin yung analinis da ito'y paradaan yaw. Tapno naragsak ni Kapitan, no umay nanto kitan. Ibagamatan kan kwa na naglinis kami. Wan sigurado nga ibagak deta kunkwana. Mala, inda ko na. Nay, nasingpot-mot gayam ni Nana Tuyang. Ti ko nam idikat na ungay. Naungat. Katno ka na yun na nga ungtan ni Tata ba daw? Mare, nakita mo dyan paradaan. Jakpay nagudong iso jakpay nakita. Ay na, naglinisan si ka. Kat inungungtan nga men ni Marituyang dagiti driver. Mayat mat gayam no maong tandagi jay at tricycle driver. Uray sag paminsan laeng. Mapalagi panda nga men no kasta. Wen rumbeng laeng. Ay, sigurado ang maragsakan ni Inteng no makita na jay paradaan analinis. Sa paiso nga min, matiw mo na makitam no umay kaditi kabildatan. Kahit paradaan nga road, pagluganan ken pagbabaan dagiti pasaheros. Ranta agtuman ti mapan mang sarongkar iti dayta a paradaan, maray. Mabit man laang maribanang. Apay aya, maray. Adda ko maibagakan ka. Ibagamon Nabayagan akayat ko nga ibagada ito'y maray. Kwa, umutang ako may di kwartam. Ay na, Marituyang. Nabayag matan akayat ko nga ibagakan ka nga awan kwartak. Ay, kunak nuad ka. Awan, Maray. Amom no asino ti rumbeng nga umutangam. Asinaw, maray. Ni Marikwanang. Negosyante dayjay. Adulat ta ti kwartana. Aya, ay mapanak tuman nga raw, ijay tirsina na. Dumagas kakit din Ngamen,
Ado tinaglakwan na, ado tigimatang itay. Nakita kat, maray. Anya pa'y aya tigatangag. Nagkit-kita pa'y nga raw. Nagadun day taginatang mau. Adun sa ti kwarta mita ah. Damat basait. Marikwanang! Adaman laibagakan ka. Anya day ta, maray. Mabalin nga yara sa askulaangain, tapno awan sa bali amakangag. Ay, sige ah, yarsaas mo laag. Mabalin ti umutang iti kwarta, maray. Nangagkaw. Ah. Sakpay mati ko nayaw. Nagpigsa ti panagdangagkaw. Inaldawak amin nga kurikaor. Kay, anya ko maitanong nangagmaw. Ah, maray, awan maipautang ko kan ka. Uray 5,000 laeng maray. Nangagkumanang. Ay, kwaraw! Agpaigid ka man! Na, Maray, di mo ibagati kastaken kwa na, taado ti kwarta na dayta. Di mo makita dagiti nagado ginatang na. mm. Ay, aya! Ay, kunak ano umay kalagpaspasali ditaw. Nalawag mo't siguro tinangagmaw nga imbaga ni kagawad kwanang. Ado ti kwarta. Kasano ka daw? Ay kat mabalin ka pa utangan. 5,000? No kayat mo agad uray sa nga 10 aribaw. Ah! Ay, sige Ay. mga raw! Pautangan na kwaraw! Sige. Bilangin ta dito isang wanan ni kagawad kwanang ah. Wan, tadaak amang panagnak nga imutang kan ka ni Marituyang. Oh. Nangiduli na kun jay kwarta kong. Di tabulsam ah! San ko nga ibulbul sa ti kwarta? Ah, pangiduldulinam ngay nga raw iti kwartam. Dito imidyas ka oh. Ah! Yang. Apa pinautangak mo tinadagos ni Nana Tuyang. Katsi ka, man. Nasyanak namin kankwana. Jak amaw. No amuna mo't lang ti agbayad. Wen no saan. Kat di tamon ang makita, tipod no nga ugali ni Kumari Katuyang. Ay. Kunamot ang natihod nga agbayad kan ka. Ay wan, masapol nga ipalagip dagiti utang na. Ay. Kasanon nga yung pangutang ka oh. Ay kat makitan to, ano amo na matlang ti agbayad iti utang na iti sabalay. Ngam no siya, talaga ang natiwad nga agbayad. Kinapudno na, ada maipautang ko kan ni Marituyang. Ngam jakla pinautangan. Iso matlagayam nga umut-utang kanyak. Ay, nagrigat mat ngamin asingiran. Ngam, ada nagpautang kan kwa na. Ha? Asinaw? Ay, nagturod mat tanday dyan ang pautang kan kwa na. Ni Kwarog, di inungong tan na. Ay, inungtan na lang arod idan, pinautangan na pailaeng. Mas dawak nga rod. Ay, saus. Ay, sapay la kumaa. Tabayadan nanto ni Kwarog. Agbayad adagos ko na ma. Ingka di bangkag ba daw? Wait, mapanak nga ruday. Hindi na kung masapol nga ibaon-baon pa eh. Tanay, inututang ko pa'y dahito igatang ta iti imulat ah. Wait, amaw. Iso anas kan amabayadan ta dagaws. Mabayadan ta dagos na ita. Danag mo na ya. Ay, mabainak no jak mabayadan adagaws. Mabayadan ta nga rod adagaws. Narigat, amangan no addan to maibaga kanyak dagiti tattaw no jak agbayad adagaws. Ada nga talaga. Wen, amok nga ibagbagada na ungetak abakot. Nasaya at may tamaw. Istrekto abakot. Dayta tibagbaga dagiti tattaw. Nangisit lang nga rudin abakay. Manupay nga agdigaws. Nakita, tibagbagada. Unay kamutan, nay nayunam samag. Ibagbagak lang, dagiti mangmangag ko tuyang. Apay amarud ka ngay. Pati dayta pa nagdigos ko aman manaw, is-istoryaan da pa yan. Kasta nga rod dagiti tattao. No addamay sa panagkamalim. Aming nga aramidam, kamali amin ay. Saan ko akam maleti, saan ko pa nagdigdigaws? Talaga nga iranrantak ti saan unay nga agdigaws, tapno makatipid ta iti danaw. Malaksid ah, no inaldaw nak nga isakduan iti pagdigos ka.
Asino tinakapila, tagpay tuludak man ija tiyendaan. Siya, kantay. Ah, Sakaday! ay unay mo't daytan. Bigat, anak ka panimid ka akasla na dagsen ti problemam, kwarog. Ay, talaga problemado ak ita. Antay. Si kapay mo't abaro ti maadaan iti problema. Kasanaw, hindi mo't lagbayad ni nanatuyang iti utang na. Ay, una yan. Apay ngamen ta pinautangam. Kat nun numero 1 at tiwad dayjay. Napay nga itayo lang ngayong baga kanyak. Nay, saan kamot ngamen na nagdamdamag? Kaya't mo asawa nantay. Nawanin dyan sa 10,000 pisos kaw. Ay, kaslakastan ah. Ay, babawi ka nagpautang. Nakaispoting kayo mat adwa. Apay, sa dino ti papananyaw. Papananta ka din, Tuyang. Mapan kami man agdate kin ni Badung kaw maray. Agdate kayaw. Why, Maray? At dagayam kwarta may apagdit may. Apay, saan ka nga umapal marikwanang? Apay kumangay nga umapalak. Mayak ti adda ka date na marikwanang. Yung kayo lang agdate. Aywan gaya marituyang. Sakbay amapan kayo agdate. Ipalagip ko kan ka, je utang mo kanikwarog. Ayun maray, jak nalipatan. Adda pagbayad kaw. With interest pay anya ba daw? Ay, katu na. Mala, bayada mo, tinteres na, Tuyang. Total, adumot ti kwartata. Napag nag-date da tatabadong kan nanatuyang. Ngam di da pa'y nakabayad iti utang da kanyak. Saan ka amadanagan? Taim palagip ko kan kwa na anas kan abayadan na je utang na kan ka. Mapay nga, di pa'y lang nagbayad. Bayang pay laang taag-date da kan ni Badung na. Nusang nagbayad ni nanatuyang. Idarum ko talaga. Ay namare, nalipatan manen dagiti tricycle driver tinaglinis di taparadaan da. Ay, kasta aya. Ay, agkaiwara manen dagiti papapel. Kas kada supot ije paradaan da. Mapanak manen agungod inton bigat. Agtalikod kalabasit ak nalipatan da manen ti aglinis, mare. Ay, sana mabalinday tamaray. Ung tanak ni Kapitan, numabaybay-an anarugay, jay paradaan da. Kitaan nyo tiyo masinil ka bakit? Ni nanatuyang, oh. Ay, saus. Umay na tayo manin ung tanday ta. Nagrugit manin dito paradaan. Ay, aglinis tayon. Yan, nagrugit manen dito paradaan yaw, Nalipatan mi tinaglinis. Tanalipatan mo tinagbayad iti utang mau. Iso nga ron ngay mayak dito yung paradaan yaw, taumayak agbayad. Agbayad kan? Ngam apay nga ungtan na kami. Siyempre, saan kayo gayam ngaglinlinis? Aglinis kami. Aglinis kayaw, tayawat ko inton madamdama jay bayad ko kan kasi kakwaraw. Saan ka gaya man natiwad nga agbayad na natuyang, akas iti bagbaga dagiti kukumarem. Naungetak laeng, ngam amok tagbayad iti utang kaw kwaraw, kasta ti ugalay. Ay, kwarog, husto ni nanatuyang. Naunget, ngam saan atiwad ngagbayad iti utang na. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Agistambayak man dito, tersinang, Maray. Aywan lata Agayab ka nga ron iti gumatang Ay, katuwan na, Maray. Oh, da kayo lumablabas. Umay kayon, gumatang dito, At ka di discount na, Maray. Ayawan nagkuna nga da discount na. Awan discount na. Ang, Maray, ada buy one take one na. Ay awan awan kasta.
Uray baywan tikwan, awan, agam nalaka, dagiti gagatangan ditoy. Ay nalang ka na. Amang ano pa tiyenda ka itiday ta nga ibagbagam ha. Kitap no makalako ka adago sa maray. Malaw may kayaw, gumatang. Tatabadaw. Bartakan nakman. Ha? Tapay apartakan ka. Tapno mayroon ko ti sakit tinagam kao. Maray, problemado ni Kwaraw. Panagkunak talaga a problema daw. Bartakag ka na. Talaga na sakit tinagam kao. Mala, hintagi no, medyo sirok ti mangga. Adalamisaan kintugaw ijay. Marikwanang, Ah, mangtid ka man iti arak. ay sige, mabiit laang ta mga laa. Yang iti makunan. Ay na. Nakaragrag sa kakon tatabadaw. At damit langin ng painom kanyak. Pulutan lang ang tiyawan. Sana kumpleto ti panaginom ta. No awan pulutan tatabadaw. Iso nga ruday ta, kahit ti pampanunutak. Pangalan ta nga iti pulutan ta. Aguray, ta panunutag man. Karni ko matimanaw. Kaya't mo ti manap. Unta ta. Kita ta nga lumablabas dito sa ngwanan ta. Dahil na eh. Wow. Nagdakla kawitan. Makin manok nga taday ta. Manok ti karuba. Kaya't mo, tatukmaakan. Ay, sige tatabadaw. Tukmamaon. Nalaingat kahit amang tukma iti manap. Unag paisaw. Ibagbagan ni uncle ko nga inteng. Dahil takano ti paglaingam. Tagtukma iti manaw. Angamjak mamatay. Aging gasaan ko makita mismaw. Ay, saan ka mamatay? Aguray ka. Ti pakita king ka. Maakakastoy at... Ya, mamati kan. Biliba kong tatabadaw. Naglaing ka talaga. Palakpakan nak mo ta. Ay katuna. Naglaing ka talaga tatabadaw. Mala, hingga parting nga ruday. Talot puntan. Isuday tuyan, tipulutan ta. Imbaon ko ni badaong amapan ijay bangkag. Nga madamot gayam di ta amakiin inaw. Imbaon mo, aya. Katuan, kunak amapan agmula. Ay, mabartek manen no kastaa. Ay, uray mo't day tatanaw, nabartak manan. Ay, awan manan. Awan manan ti agronda inton rabi ay. Ay, sigurado nga agunget to ni Inteng. Inawis siguro, ani ba dong nga aginom da? Sigurado ah. Nay, mayat ti kakatawaan da, maray. Nakaragrag sa kita tatabadaw. Si kalaeng may tinaragsak. O di katawa kamot ngamin na. Kasanuwa ka makakatawa. Kahit karay kay matlangan na duwa. Timbate, mapulutanay. Sino ay atinang pulutan tatabadaw? Damagin pa lang may. Sika! Ay unan niya. Kasanaw, nakalidlidayak mat ngamin itay. Iso ako nakapainuman na. Ayuwan gaya man niya. Gaputa kayat kong erwarte sakit tinakam gaw. Ayuwan gayam. Kahit anya itayin, di baga masakit tinakam mo. Ibaga kinton madamdama. Ituloy tapay ti agisyat. Kaya't mo asawain, kurang pa ita ininom mo. Tapno maibkas mo ti sakit tinakam mo. Kurang pa niya talaga. Ay kitang shot tapay nga rin Maray, noomay gumatang ni badong iti ara. Di mon lakwan. Apay aya, Kano na barbartagdan? Saan tumanan ang makaaway? ay na, arak laang ti mabili alakok, iparit mo kidain. Kasano ako na makalako ngay? Ay kitadan tulat tagumatang ah. Umay dalaang umutang dagita. Pada magayam dagita. Ay wun nga rod maray, agpapada kayo. Alisto kayo lang nga umay umutang. Nay, nabartag ka. Wine, tatabadaw. Namarte kakaon. Nabartagan. Nabartagan. Matay. Nabartag ka na duwa. Wan nga raw, tatabadaw. Ay, Jackson kabalan tayo gamit ko araw. Nagtugaw ka pa ngamin na.
Apay ayang apurado ka launay nga agaway. Sa bagay, dapat basit nga inumunta. Kahit saan mo pa'y kinaram kam dagiti duasa ka ti manok apulutan ma. Ngayon gaya man niya. Sa bayan dapat lang kukuda. Karam ka mamon Ay, sagay satan Ay, o sige Pagsagay sa antan. Kaya di bagay, dahil kan nagid, uno dahil kan nawan. Kumpurmain. Ay, Hmm. at atidog samat ti kukuda ito inted mo kanya kakaray kay. Ay, ang pagpada na lang. Bata, sige, karam ka mo ba? Mayat gaya makaram ka munti ka kukuasa ka ti manak. Abay nga tataba daw. Nagananukan. Ha? Nice palang kay titulang. Ay, naguri ka. Pukawak ni Nana Tuyang. Nana Tuyang! Nana Tuyang! Umay mo ispalan ni Tata Badaw! Naispalan ni Tikaray kay Timanaw! Ay hustaon, naikatan ginagatidog ako kuti manok anak kaispalam. Ay, awanan na ya. Ay salbag ka, tilang amin ngal-ngal-ngalom. Pulutan mi nga raw. Agrason ka pa ilang. Ay nabadawng lakay kan, di mon ka ba ilan ti agkarumkam iti tultulang. Ay, nalaingak mo di nga garam-gam iti tultulan. Sa bali idikon ita. Ay, agyaman nak tuyang Tainikat mo, di kukuti manok dito karabukob ka. Aginom-inom kayon to mga main. Kunak amapan kay bangkad. Nagistambayak laeng, iti tersina ni Mari Kuanang. Tako na kapag ininanak. Kahit nagbartakan. At dangarod ka no sakit tinakam na ni Kuaraw. Angam di na magayam na ibaga, di sakit tinakam na. Tanya ko mati sakit tinakam na. Mamati kamat nga da sakit tinakam ni Kwaraw. Apay, pudno ispalan ni Badong mo, Mare. Ay, wun nga ron mare. Nagdakkel ako ko ti manok ti naisalak iti karabukob na. Koko, timanok? Apay, kasano pasamak dayta? Kinarawat na. Apay, kinaremkem na uray jay koko, timanok? Wun maray, di na pampanunutin alakayon. Saan amabalin basta-basta karumkam iti tultulan? Wunmet ngamin Maray. Ay, imbag tamayatan, iso anapanan iti bangkag. Nasaya at met ano napanan. Kano naglawa di mulaan na itinatang. Ay sos, nabatan akwarta daytan. Ay, katuan amaray. Sapay ko tawan man ng timangawis kan kwa na nga agino. Gawad, agistambayak man dito itirsinam. Wen ngamnay. No daw may gumatang agdisi ka dita. Un ka day. Ay, jak kayat apasalsali ka dito tersina kwaraw. Tanay, awan ti umay gumatang no kasta. Imay ka din ni Tata Badaw. Limabas itay. Napanidji bangkag na. Urayak lagi day. Napanggaya man iti bangkag na. Kawan, apay ay abirbiru kam. Jak pa'y ngamin na ibagakan kwa na ti sakit tinakam kaw. Adda sakit tinakam mo. Adda. Kit ibagamon ano anya day ta sakit tinakam mo. Tapno malag-anan day tariknam. Sana basta-basta may ibaga, kagawad. Oray siya kakagawad. Di mo mabalin niya ibaga kanyak. Wang, nila ang tatabadaong timabalin ko apang ibagaan. Kastaya. Uraya kung alumabas. Taawisak nga ginom kami manain. Mabalin ko to siguro nga ibagakin kwa na ti sakit tinagam kaw. Babasak pa dito yung balayaw, Maray. Sige, pare. Naggapukan sa ije bangkag mo. Huwag, Maray.
Imbagkan ka, tanakamula ka manan. Ay, wan mo't amaray. Imbag tulad na pagbayad ni tuyang ko kadagiti utang na. Tatabadaw! Nay, apay ko arab. Ururahin ka lumabas di tatersina ni kagawad ko anang. Sa bali mo tinagnaam. Ay, way, tas asidag ditaw. Jak pa'y naibagakan katibag-baga kasakit tinagam ka. Ah, saan pa yaya? Sampay! Ibagak pa'y laing. Ay, kitibaga mo na. Sana mabalin na ditawi. Aginom talangin inton bigat. Ijay manin sirok ti mangga. Ay, kitwa na. Anyan tong ti pulutan ta, tatabadaw. Ay, jak kayatin ti manaw. May ispalanak tumanay. Tarigatan. Nung ay day tauk-ukudam ti pulutanan tan. Ha? Day tinuwang kaw? Tutuwanan na. Ay, sana mabalin ako arab. Kakaiso na ano ang kaw. Pulutanin takiday. Di uray kornik tulangan ti pulutan ta. Basta agsat ta. Saan ka mapan ijay bang kagitaba daw? Paginanayin nakmit ah. Di of kumit ah. Awan ti day off dagiti agbang-bangkag. Holiday ngay, adda. Tila bagbagam. Apay, anya ti ramidam. Aginanak nga raw. Di mo ay mawatan ti aginana. Anya kalaki din na yato yan. Kaya't mo, puro trabaho. Ay mabanugak mo da. Sakmanin ti gumatang iti arak ngay numain. Ken kurnek apulutan ta. Tapno may bagamon ti sakit tinakamaw ko araw. Isu kata kay kayat ka, tatabadaw. Wain, kitap no may bagamon ti sakit tinakamaw. Rugyan tangarudan ti agsat. Nabartakan ni Badong mo, Mare. Kitaam, nakadumugan. Ay, wen nga raw. Kabailan na pa'y nga ti agaway. Ay, panagkunakat saan? Anya langatan ti pagsarsaritaan day ti day di akwaraw. Ay, kat amom ngay, no adamat secret da. Ay, sos, Mare. Nakitam day, jay. Ti anya Ay. maray. Kalat matan adinanog ni Kwarog ni Badong mo. Ha? Ananay, danugan namanan. Ay, may kadwanay tan. Na, Ay, apay ngay adanugan na matan ni Badungkaw. Apay nga in-street ng mitay. Anya ti basol ko king kangay. Kahit pilpilitan na gaya mamangibagay ti sakit tinagam ka. Kituain, ang apay adinanog nak. Gapoy ti sakit tinagam ka. Kaya't ko ti dumanaw. Ay, nagloko kan ko araw. Sakit tinakam mo lang ti damdamagag. Ang dinanog nakmitan na dagaws. Naibaga kong ti sakit tinagam ko ken ka. Tatabadaw. Ay, sana mabalay. Naskin na mabalis ka. Ha? Danogan ka mamay na! Ano ka? Ay, ano ka? Nagsakitin ti pangak at dinanog mau. Kaya't mo ba, ya? House down, tatabadaw. Ang mga no, agigida na maikat amin ang ipan kao. Yaski ka. Basta kalatan dumandanog. Nagawit akong tatabadaw. Agyaman ak iti arak ken kurni ka pulutan ta. Kasanaw asan nga agsakit tinagam ni Kwaraw ket pinaay jay inaram na abalasang. Kasta ay, maray. Ay, idinagarmanan, pinaay damanay. Ayun, ay matagasgasat ni Kwaro, gain. Idinagarmanan, pinaay dalatta. Ayun na yan. Nagadun apan nakapay na ita. Ay katwan, isuan na sakit tinakam na. Kat si kama, ti pinangipapasan na iti sakit tinakam na. Wait, maray, ang dinanog kumuta. Ay, di mo lakot pinasensyaanan. Ay, kad nuam mo kumakas ta tinapasamak. Ay, kad nagpadano ka. Ang linisya mo laing kuma. Agar-aram sa manen ita, jabalasang dita bagatan. Ay, kad nasayat mo ta. Sana siya ti pangipapasan na ti sakit tinakam na. Lumaban na ka talaga. Nalangaraw, da ka mo aladitan. Sige, agayab ka mutlangan kadagiti umay agatang. Ayayaban na kung nituyang kumaray. Agawid na kaon. Naungit na itabakay. Alangarod Ingka ngarudan kabado. Ay na, tatabadong.
Unampay dagiti ipatrabaho kan kanina na toyang tapno saan nakangaungkan. Hala sigay! Diton tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Apayag tuyang, manipod nagapu kay jay ilay, di ka mo't matagtagaray. Tumakder, agtugaw, ken di ka makaigna. Ay, apalakman ti Bombay nga ado ti kwarta na. Nagpuskol tinalukot a kwarta iti bulsana. Nakakita ang ti Bombay. Napandita tersina ni Marikwanang. Addan sa impautang nakin ni Marikwanang. Kaya't mo asawain na panagsinger. Wen siguro at adamot inyawat ni Marikwanang a kwarta. Dayta, ti pagsapulan na kita a Bombay, dito'y lugar tayaw. Agpautang da, iti 5-6. Nagmayat ti kasjay at trabaho, badaw. Ay, iparit na ti kasjay, tuyang. Nangato ka noon ay ti porsyento, ti mabulod a kwarta, no 5-6. Ngam awan ti ado a prosisaw. Basta inyawat na ti kwarta. Agbayad kamutan inton umay agsingayr. Uwin mo't kit diya. No bangkaw, nagadupay lang nga papilis, sakbay ang makautang ka. Naimbaga bigat mo, apong banang. Kastamet, buyet. Ay, imbag man, tay may kamanin pimasyar. Agpaiso ka di ngawan ni Manong Kwarog dito, yapong. Wen. Saan mo ka di nakita ijay purok ang naggapuam? Nakita ka di na panalawas, ngamawan matan, apong. Ay, napananangay manen. Ay, agsursur-surmatan ni Kwarog. Uray ko madusaan nga iso ti chip tanod. No nagkita kami kuma, inawis ko ta nagkuyog kami nga imay, apong. Uray inawis mo, no di nakayat ti umay, awan mabalin mo, barok. Agpaiso ka di, anapan ka no nagbirok iti asawain na, apong. Day tatisaan ko nga mo. Kanayon matakas tat ibagana, ngem di mat la makaasawan. Nujak agbid daw. Si kajay kasinsin ni Kwaraw. Husto ak kaday baraw. Una, apong. Apay ka di. Kadwam ka di asimmangpet ni Kwaraw. Saan mo tapong? Kunak no addan ditoy, tawa ni jay lugar mi. Awan pa'y mo't gayam ditoy. Nagsursur nga rod ano kasta. Adda ka di masapul mo kenkwana, apong. Kaya't ko kumati umutang iti kwarta na no adda. Awan ka di ti makukwartam, apong tuyang. Awan nga raw baraw. Ay addaman damagay. Nakitam kaday no ado ti kwarta ni Maribanang. Nakitak mo't anabnabsog ti pitaka na, apong. Idimbaw nakagimatang iti tinapay. Ado ti kwarta na, apong. Pangikabkabilan na nga'y iti pitaka na. Itirabaw ti tukador iti sala, sapong. Wenno saan? Ijay seledda. Papanam ka day, tumalangkyaw ka may. Kumanita ka di ta kalsada. Inak agiremedyo iti kwarta. Tapno addamot kwarta. Kasano kumangay. Ingkag mula tapno day lakaw, kita danto kwartam. Nabambanog akaw amapmapan ijay bangkag. Jay kumamot sa anak unay amarigatan Dagiti Bombay, naglakat ti trabaho da. Agpautang ken agsingir laeng. Kas jay kumamot Ay, ambisyosa ka may. Pangalaam kumangay, iti kwarta nga ipautang mau. Dayta nga rod ti pampanunutag. No kasano ang maaddaanak iti kwarta. Ay, saan ka unay nga garapap? Agtrabaho ka, tapno maddan ka, iti kwarta. Bayak, ati utag ko itatagtrabaho. Nabanugak nga minan amapmapan ijay bangkag. Sapay kuma tapod no nga adda jay pitaka ni Maribanang nga imbaga ni Buyay. Apong tuyang. Apay nga da ka dito'y arubayan mi. Ay, Buyay, adda ka din ni Maribanang.
Apay asap sa pulam ni apong ko. At da ka di masapul mo kenkwana. Ay kuha, at dalay bagak baraw. At da ka di taunag. Nakitak mo't arimwar itay nalpasan nagkape, apong. Kasta ka day. Mabalin nga orayek di taunag, aging gainton sumangpag. Mabalin na apong. Ingkag tugaw iti sofa di taunag. Ay sigay! Ay, thank you buyay. Makatugtugawak nga mingkay. Agtugaw kayo lang di taunag. Tamapan ko kitaan no napanan na apong. Wan baraw! Urayek ni apong mau. Awan mo, tinakaparabaw apitaka ni Maribanang ikitukador. Ay, amangan no intugot na tipitaka na. Anya ka di ti masapul mo, Mare. Imay nakinayaban ni Boyet di talikod ti balay. Anya ter aramidam di talikod ti balayaw maray. Ay kat agdaldalusak Imbagla pagmula ak itinatnatang. Kasta ka day. Ay, kunak no awan ter aramidam. Kaya't kukuma pagsaritaan ta. No kasano ang maaddaan ta iti pagkwartaan. Day, itaman pa'y ang makapanunot ka iti kasta, Mare. Agnegosyo ka day, ti kayat mo asawan. Kaslakastan maray. Ang no tersena. Adamat ang tersena ni Mare Kwanang. Ay, kwa maray. Awan ka diti maipautang mau. Tauray siyaklaang ti mang panunaw. No anya anegosyo ti pangrugyak. No pang negosyo. Ay, awan Mare. Ay, dakkel ti kasapulan no agnegosyo ka. Amok nga ado ti kwartam. Alan amaray. Agpautang kamutang na. Ni Marituyang samet ginaggapo ditaw. Wen, inteng. Mas awak takayat na kano ti agnegosyo. Ha? Ngam umutang mat kanyak iti pagpuunan na. Anya? Agnegosyo? Ang utangan na ti pagpuunan na? Palpalaran mo't day ta Marituyang. Iso nga ron nga imbagak nga awan kwartak. Ay kasanun no malugay. Ibaga na ka di apasensya, tanalugi ak. Kaslag pampanunot amo namon atokak asirina. Anya kanu nga tinegosyo na? Ay, jakman amukan kwa na. Panunutan na kanupay. Ambisyosa? Anya katag negosyo nga awang kwarta na. Hindi pari badong kuma ati pangalaan na iti pagpuunan na. Pangalaan mo't nga ni pare badong. No, awan pa'y mula na mabalin nga apitin na. Apay asaan ka makaid na? Kaslad na nagatel mo, adi mo makudgod. Gapo iti kinaawan ti kwartak badaw. Awan pa'y maitid mo mo't a kwartak. Uray awan ti kwartam, tasaan ka mo't mabisbisinan. Mangan ka pa'y mait iti mamitlo iti agmalam. Kaya't kumit nga ron ti ang negosyaw. Na umaakaw ngagbangbangkag. Anya kumaan negosyo ngay. Amom ka di mo't lang nga imanihar ti negosyo. Ay kat siyempre apay, tila agbangkag ay ati amaw. Kahit anya kumapay ngay. Oh, di ka man. Na umaakaw ngagbangbangkag kunak lang arudaw. Marikwanan, agpautang ka man iti kwartam. Pangan-anwam iti kwarta, Maray. Naumaak nga minon nga agbangbangkag. Kaya't kumit ti maaddaan iti bukod a pagkwartaan, maray. Maday, no pagpuunam iti negosyo, kat utangam. May mayat no bukod mo a kwarta. Pagkunamay. Kasanod no malugay. Anya nga iti pagbayad mo. Imbag ano bukod mo a kwarta. Tano malugi ka, ay okay lang. Mala, ikagumaak man nga raw ti maaddaan iti bukod ko a kwarta. Anya ka diti serseri pambarok. Nakita ngamin ni Apong tuyang itay dita kalsada, Apong. Kimita ditoy. Iti kwan, nagsubli di balayda. Day,
Apay ngay nga ta. Anya ti imayan na taapay asaan adimmanon. Jak man na mo apong. Ngam adda nadlaw ko kenkwana. Anya kuma tinadlaw mo. Kasla ka na yun nakasipsiputan apong. Iti anya aga po. Atap mula siguro dayta barok. Adda sa baling agparparik na kanya kapong. Anya kumangay dayta nga agparparik na ken ka. Papanan, tagdardaras ka, Mike. Nasiputak ngamin arimwar ni Mari Banang. Napansamot ijay ayan ni Mari Kwanang. Kita pa'y kumano na panijayan ni Mari Kwanang. Ay mabitak laang at dalamapan ko kitaan. Sige, ditakan. Asino ti mapan mo kitain na ya? Ni Mari Banang uno ni Mari Kwanang? Ay kumpurmay, agsubli akmat ladag house. Apay nga tangag dardaras ni Tuyang aya. Papanan na nga ta. Ay, tanawak man no papanan na. Da akong iti arubayan da Mari Banang. Nakalukat ti Rita. Ay, sombra ka man. Adda nakaparabaw apita ka itirabaw ti Tukador. Ay alaag man. Taibulsak iti dakkel a bulsa ti dastarakaw. Atay ta, naalakaw na. Ay, rumwarakaw. Tamangan no adda umunod. Kita agpay ti aglawlaw, no awan ti tao. Sakbay a rumwarak iti inaladan. Ay, imbaglakit din. Tanakalukat ti ridaw da. Ay, nagkasatakaw. Nasiputak anagga po ni Nana Tuyang dito'y balay, apong. Anya kumangay ti imayan na kat awanak mait. Nasiputak ang nagdardaras nga imunag. Sa nagdardaras matlang arimwar, apong. Ay, isumot lagayam akanayon na kasipsiputan ako nam. Ay, anya nga tangay ti sipsiputan na kanyak. Adda dinamag na idi. No ado ka no ti kwarta, mapong. Anya nga iti insungbat mo. Imbagak nga do. Tanabsog ti pitaka, mapong. Ay, iso siguro nga umut-utang. Ang, saan samot nga umno ti pangaramatan na. Saan nga tangad day nala na itay dito'y uneg, apong? At, ha! Ay, ayan tay pitaka kon. Ay, inakman kitaan. Ay, Ha? ay na, buyet. Awan ti pitakak ditoy. Dinamag na ngamin idi kanyak no pangikabkabila mi ti pitakam. Kahit anya ti imbagam. Imbagak nga iti rabaw ti Tukador. Wenno iti silidyo, apong. Ay, ada ka di parikot. Kasla da sapsapulam dungo. Ay na, ti pitakak iti rabaw ti Tukador. Awan matan. Ay amangan no impanumot ija silid. Ay saan? Hanggang nakita ni Buyet nga imunag ni Marituyang itay. Sa nagdardaras mo't nga pimanaw. Ay, Imay nga awan ka? wan, tanapanak ijay tersena. Ha? At danapan ko ginatang. Nakita ni Buyet nga imunag sa rimwar mo't lakano adagos. No imunag nga awan ka. Ay kaawatan nga dagagara na iso nga imay. Lakit di Ada ka di karga ti pitakam. Adda ijay ti kwarta nga inted mo kanyak intay. Ha? Ada amin ijay? Jay 10,000? Wan! Itaman pa'y paray. Adda ka di gagaran. Ada ka di aramidan ni Marituyang, paray. Kasangsangpit na mo't paray. Apay aya. Nakita ngamin ni Buyet ang nagdardaras asimbrek ije balaybay. Kaya nagdardaras mutla arimwar. Anya, simrek nga awan tao paray. Tidakes, mapukpukaw ti pitaka ni Banang. Ada karga na at 10,000 pesos. Ay, mapan ko man aya bandita silid. Ha? Ay, mabit lang paray.
Anya ka dito inaramid mo tuyang. Kababaeng. Day. Anya day tabilbilangan. Ay, kuha. Itad mo kanya kita. Tay sublita ka ni parintay. Di damot mo siya tinangala. Anya, saan nga mo? Nakita na ka ni Buyay. Awan di sa bali ang napan iji balayda, no di si kalaeng. Asinaw tinangibaga. At na di salas ni parintay. Amo dalatan na si katinangala. Ta nakita na ka ni Buyay. Ingkay sublay. Ada ijay ni Buyay. Ay pasensya kan kapitan. Pakidanon kin ni Maribanang ti panagkid daw ko iti pambakawan. Apay nga inaramid mo tikas jay, maray. Ay, pasensyahan, kapitan. Nasulisugak gapu iti rikat. Pakawanan da ka di Saanin ang maulay? Pakawanan da ka. No talaga adi mo ulitin. Ikarik, kapitan, saanin ang maulay? Naamiris ko amade ti inaramid kaw. Ti panangalak iti pitakan ni Maribanang. Oo. Mala isubli kaun, kapitan. Awan naksay dita. Kat suri manang. Ay na toyang. Saan mo atagi kuan? Ti saan mo ako kwa? Panagtakaw tinaramid mo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ya kung makapagtrabaho. Gapo iti ot ti sakak pare. Di napay pinaturong iti rabe. Kaano anang rugi ti sakit ti sakam? Asus, limtag mo. Huwag nga rod pare. Idi nagpurak, idi bangkag ko. Ha? At dan sa napurak, asaan na makitkita pare? Apay nga min adi aglisi dagita kung kunam adi makit kita. Tapno di mo madalapos. Oh. Ay, saan ka ngagsasaw iti kasta pare? Ha? Tamang ano kumaraw, ti marikrignat. Ibagam ka ni Marito yan. Daing kay kit ipakita iti doktor tapno maaga sa. Ay, saan na mabalain? Kumaraw ka no, tinakaibaan no ipanti doktor. Di ano samlatan, dahil ut-ut na. Oh. Imbaon ko ni tuyang ka, anang ayab iti albularyaw. Madda ka no napanan na pare. Sino nga albularyo? Nila kay agi daw pare. Ha? Oho, mamati ka iti dayjay alakay. Tinto man la ibagbaga na apartyen yun. Wano iluto yun. Anya ka di ti pakada ni Kwarog. Mabayag ka di manan itinapanan na. Amo man iti dayjay atao. Makitan to kung kuna nakidin. Oh. Kanayon mo't na pumanaw ni Kwarog. Ay, Jack makasakdo, tanasakit ti sakak. Barang makakitan iti asawain na. No, apay mo't akanayon amabastard. Kasano? Nagkapoy nga garan. Di naklatultula din. Ay, agtal na ka man. Ay, Ay, di nakidda-kiddayan nakasta. Ay, dakas aya. Dinungdungo ka. Iso akidda-kiddayan ka. Ay, saan akidday ti panangipakita iti panagdungo? Karaman aminin Ay, ingkakot ijay barangay hulen. Maliwayam man nga tan ti trabaho. Mapanak mo ta talaga. Uray saan mo nga ibaga? Kapanan niya, una na tuyang. Inak man di tabalay ni Ama Agi daw. Nakitam ka day no adda di tabalay da kwaraw. Nakita mo ti di arubayan da. Dumanon kayo ay di balay da. Ay, agyaman na kwaraw. Awanan yaman na. Ay, madamag ko man nana. Apay amasapol yun ni Apong Agi daw. Umay na kumakitaan ni Tatam Abadong tamasakay. Ha? Ay, sana ni Ama Agi daw, ti kasapulan ti masakit. No di kat doktor. Day tangarod timbagakin ni Badong ngam agung umag. Ni kano Ama Agi dog ti kayat na. Ha? Ala, pagustuhan niya, uno day tati kayat na. Ngam no para kanyak. Nasaysaya at no agpadoktor langan. Maray, mamati ka kadi iti erbularyaw. Depende, Maray.
Adda nga min dagiti herbularyo ang mangusar ka dagiti bulbulong a pagtapal. Makaagas mo. Adamet herbularyo amang orasyon kano iti ipaluto da nga agpaay kadagiti nangasing iti masakit. Day tatisaan ko apat dyan, maray. Inuugma pamatay. Apay, anadamag mau. Ay, nasao ngamin ni Inteng, anasakit kano ti saka ni Pari Badong. Kat ni kano lakay agido, ti pinaayaban na amangagas ken kuana. Di da pay lakat impan iti doktor. Day tangarod mo ti insingasing kano ni Inteng. Hanggang kunamat ni Pari Badong, akay kayat na nila kay agido. Ta nakadulnot sa kano nga may. Kanya ka diti maipaay ko ken ka basang. Ay na, ama. Ayapan ka kuma, tao may musantigwaran ni Badungkaw. Agan ano aya ni badung mo, basang. Nabayag basiteng, nga adda kasla na sinit itisakan na. Limtag pa yun Ita, aguri-gurang. Ay, delikado no kasta alumteg. Kan kasla na sinit. Kaapay adelikadaw, ama. Numabaybayan, makaungay tinangasing kinibadong mo. Anya ngay ti mapasamak no makaunget da. Ang mga nualaan dan ni badong mo. Kadwada ni Jay Lubong nga ayanda. Adda ka di sa bali alubong da, ama. Saan ka di amay may sa tilubaong? Sa bali tilubong dagiti sana makitkita, basang. Kasta ka day. Ay, umay kayo nga ruden, ama. Taamangan no alaan dang agpayso ni Badungkaw. Di pa'y katawa Badungkaw. Imbag tayo may kayo, ama. Ay na, nagsakit nga minan ti sakak. Kasla masinsinit ti rignak. Ay, kita man barok. Ay, sos! Nakadalapos ka iti sana makitkita. Ay, nakapungtot da. Kat binales da ka. Anya nga itateramidam, ama. Agparti ka iti kalding. Yatang tayo ti dalem na. Iti ayan tinagpuuram. Maluto ka di ti karni ti kalding, ama. Masapol la maituno. Mangilasin iti dalem. Kenda duma akarne. Kaano nga maiyatang, ama? Iluto yu amin ti karne. Agsubliak into nagsipnget. Kasyak ti mangyatang iti ayan ti nagpuuram. Ay, no maiyatang ka di, ama. Maikat ka din ti sakit ti sakak. Depende. Numapnek da iti yatang tayo. Ay, ali nga rod, ama. Mga yabak iti kadwa ka mang partay. Kan mangiluto iti karnit kalday. Mala. Agsubliak inton malem. Ama agido, naggapo kayo kadi ija balay da Pari Badong. Wen, kapitana. Nakadalapos namin ni Badong iti sana makitkita. Ay, apay, madalapos aya dagiti saan amakit kita, ama agi daw. Apay kit dinasaan. Kate, anya ngay nga ro ti aramiden nyo, tapno maimbagan ni Pari Badong. Masapol ngagpartida iti kaldeng. Yatang tidaduma karne, kendalem na, tapno maimbagan ni Badong. Ay, asino nga'y timangan kadagijay? Kanain dagiti dinalapos ni Badong nga sana makitkita. Ama, mangan ayamet dagiti kunkunam anang dalapos kan ni Pari Badong. Apay kit dinasaan. Binales na ni Badong.
Iswatap no maagasan. Ay aywan na ida. Babaan iti karne. Ken dalem ti kaldeng. Kapanam, apong. Inak mangyatang. Ijay ayan da ba daw? Nakadalapos nga may iti sana makitkita. Ha? Pangyatangam nga yapaw. Pudno ka diti kunam, asa na makitkita? Pudno launay. Apay nga amang dangranda, apaw. Saan da amang dangran? No saan mo idasaktan? Ha? Kasano nga rod nga asaan tayo ida masaktan? Kat di damot makita, apaw. Saan ka ngagsaw iti kasta? Amangan no si kamat ti saktanda. Ha? Saktandak ka day? Uray saan ko ida dinangran? Kasano? No masaktanda iti bagbagam. Amangan no day tangiwat mo ti dangranda. Ay, saan mo't apaw? Dita ka nga ruden, tamapanak dita balay ni Badong. Itan samot ang mapan di arbularyo di balayaw, Marituyang. Inton sumipnget ka na umaray. Agpayso nga ta. Dayta ita at ipaliiwan tayo no agpayso. No kasano nga ta amadala, pusti saan ang makitkita. Apay adida aglisay no makita da tayaw. Di tayo mat nga rod ida makita. Day tamot ti pampanunuta ko kumaray. Aglisid ako maa. Ta saan tayo mo't ida makita? Ay, win nga rod. Kung natidad duma sa balay ti lubong da. Nga maapay nga rod nga umay da pailaang dito'y lubong tayaw. Saan amaw-awatan ti mapaspasamak. Jakman amo no pudno ang masaktan dagita asaan na makitkita. Kastamot ti ko na ni Ama Agi daw. Naimbagan ka din ni Tata Bataong, apaw. Nukinan dagiti sana makitkita ti atang. Sigurado ang maimbagan ni Badong. Nungay sandaking nanapaw. Anya nga ti mapasamak. Kaawatan asanda kayat ti atang. Masapol asukatan. Anya? Agpili da pa iti mayatang? Ti taon tupay ket agpili iti makan. Kastamat kadakwada adi makitkita. Agpili damat. Ay, saan nga rod asigurado ang maimbagan ni Tata Bataong, apaw? Inakitaan no kinanda ti atang wenno saan. Sigurado ang maimbagan kan Badong. Takinanda tinayatang. Ay na, nagutot mo iti dirabi ay ama. Inino ti panagimbag na barok. Talaga akasta. Ay, sapay kumaangarod ama. Kimaro mga mintutot na. Limtagin na pirme. Amangan no aduda anadalapos mo. Kasta nga ta. Mangiluto kayo pa itikas iti sigaw. Inak tumanin yatang into nagsipngat. Mang partiyak ka di manayin ama. Anya pa'y ngay. Ay, At adda nga umapal ti dadduma anadangram. No yatangam ti dadduma. Idinto ta ti dadduma ket saan. kung na makaanayin day jay. Ay madiang arod no agiin napal da. Ay sumalagaya makimaro ti sakit na idirabe ay. Nay. Ay, nakasarukod ka pa'y mo ilaang paray. Kung nakmano'y nagasan na ka ni Ama Agi daw. May nagyatang. Yung kastoy pa'y mo ilata paray. Nagot out. Ay, Duwan sapay ka no akal ding ti pinartim. uy nga rod paray. Ibaga na pa amang partiyak kanupay iti baboy.
Anya, baboy? Kasto ti maisingasing ko paray. Ingka iti doktor. No saan ka lata maimbagan? Ayaban nyo manan, day ta amang ngagas. Ay, adda ka numanin na makaungit ti sana makikita pare. Ha? Apayaya pabasulan niyaw, dagiti saan na makit-kita. Day tamang amin timbagan ni Ama Agi to pare. Ay, ingkay kit di iti doktor paray. Mang tedak iti aramatan niyaw. Amok adakilen ti gastom. Kapo iti kalding apinartim. Namin ano tayo ang naglutaw kan nangyatang. Ngam kumaro mailat ta day tasakam. Aggurigur ka mailat ta. Kimaro mo't ngagpaiso to ya. Anya nga tanong padasin ta timbagan ni pare Inteng. Anya timbagan ni Kapitan. Inta ka no ipakita iti doktor. Nang tid pa iti aramatin ta, amapan iti doktor. Tulong na kano kadata. Imbag man tanang tad. Mala, intangarod ipakita iti doktor. Ay, wait. Mapanta. Talaga marigata na. Ay na, naut-out. Naggatayl. Ay na, aglaminak pa into yang. Ay, madidaytan ba daw? Apay nga aglamin ka. Ay, yang arod amaw. Basta malaminak. Nasakit launay ti saka. Kaging gangato ti tumay. Kanya nga timbaga ti doktor to yang. Allergy ka now. Amangan no addanakan mo ang naikontra. Wenno adda samrid ang nasagid mo. Nabaybayan iso ang nag-infeksyon. Pero miya naggatayl idi damaw. Kinudkod ko kinudkod. Iso ang nagsugat. Sa imbabad mo itinarugit adanom idi nagdalus ka ijay pagnaanti danom ijay kanal. Anya nga itan teramidin tatuyang. Adain resita ti doktor nga agas at tumaram. Inakgatangang tapno maimbagan ka. Ay padasig man. Baring mayat ti agas nga niresita ti doktor. Masapol apagtali na edem anadalus kano day tasakam. Saan mo nga ibabad itinarugit adanom? Dayta ti ko na ti doktor. Nga main infection daytan. Apaw, impandamot ni Tata Badong iti ospital. Saan na maagasan ti doktor? Tinakadalapos, iti di makitkita. Ha? Agpahiso ka di ang nakadalapos iti sana makitkita ni Tata Badong, apaw? Di mo ka di nakita tinapasamak kinitatambadong. Arami iti sana makitkita dayjay. Angam namin anumatan nga inyatangan niyaw. San latamot nga agimbag. Maimbagan to. Apay, kaslaling basta mapunas. Kano ka di nga inyatangam iti karnit kaldeng? Saan mo't anaimbagan? Amangan no sa bali tinangan itinyatang ko. Ha? Kinan ka di ti asaw kada pusa? Wano marabutay tapaw? Ay, amo pa'y ngay. Saan ko matabinantayan ti atang? Wano, amangan no si katinangan, kwarog. Ha? Ay, sanak amang mga niti atang, apaw. Kumustan ti marikrik ng paray? Ay, mayatin pare. Mayat, tinresita ti doktor nga agas. No, hindi pa ila kuma nagpa-doktor ka, di mayat kuma. Oh. Ay, kunaklaki din umaagasan ni Ama Agi daw. Saan mo't gayam? Agdua-dua iti ibagbaga ngamin ni Ama Agi daw. Ay, agyaman ako unay king kapare No di nagpinilit ang mapan iti doktor. Agsaksakitak pailaan ko ma. Ay, rumbeng la tulungan ka kumpare ka. Isong aglaylayon ka, kapitan. Tanasaya tugalin pare. Ay, una. Kumpare ta nga ron, di tulungan ka. Iso adak kalayaman king kapare Uwan pare, awanan niya man na. Ay, paray, papanan nyo nga ita. Ay, mapang kami ijibangkag ko pare. Awan mo ti sakit ti sagat. Pinaimbag ti agas. Ayabam to kadipay ni Ama Agido, no ada sa gubanit mo. Ay, saanin pare. May mayat mo lang ti doktor. Mayat
Mati pa nagsarita yukin ni Kapitan Itay ijay dalan, madam. Nagyaman aking kwa na. Una, no di nakapinilit anapan iti doktor, saan ka kumaan na imbagan? Uy nga rod. Imbaglaki din na, tapinilit na. Uray siya, agyaman akmet ken kwa na inton agkita kamay. Nasaya ata kapitan ni Parinteng. Managtulong tuya. Ay na, tatabadong, no adda sa gubanit, doktor ti pagpakitaan. Saan mo nga orayen ako maro, sakpay nga agpakonsulta ka iti doktor. Hala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan